जगतर नाथ जगन्नाथ भक्त मान को दर्शन देवाई जे सर्वोपरि आज बड़दाण्ड को आसुंच निज सहित निज भाई भौणी को नहीं आज प्रभुंकर से यात्रा जो रथ यात्रा उत्सव रे आमे पारादीपर जो जगन्नाथ मंदिर उपर किसी जानवा को प्रयास करवा कहीं पूर्व भिडियो रे प्रभु ऊपर आलोचना रही केते वर्षर मंदिर आ पीठ सहित कौन सब जड़ित अच्छी आ रथ यात्रा केते वर्ष है विषय टे कह पारादीप हूँ गोटे मालिका प्रसिद्ध जगह मालिकार भी लिखित अच्छी पालीजी जड़े बाबा थे स्वप्नादेश होता एवं पंडित पद्मचरण त्रिपाठी जे कि मंदिर प्रथम सभापति थे तत्वावधान एठिक 1977-74 मसीह प्रभु आसिले एवं 74 मसीह प्रभु आसिया पर चाल घरे पूजा पाते 77 मसीह एटी रथ यात्रा आरंभ है यहाँ 49तम रथ यात्रा उत्सव पारादीप बंदर 77 मसीह रथ यात्रा आरंभ है एवं आमर जो गुंडीचा मंदिर पारादीप बंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अच्छी सेठी गला बेलू गोटे साइड राइट साइड रे गुंडीचा मंदिर अवस्थित अच्छा प्रभु प्रतिवर्ष गुंडीचा दिन सेठी यात्रा करती यहाँ आमर पारादीप बहुत एम्प्लॉय माने यही मंदिर को प्रयास कर करते 1981 मसीह आमर तत्कालीन बंदर चेयरमैन एमआईरा यही मंदिर शुभारंभ करते एवं समस्त पारादीपवासी एमआईरा चेयरमैन तांकरी प्रत्यक्ष तत्वावधान बंदर इंजीनियर मानकर साहाय्य यही मंदिर यही मंदिर को पुरीर गजपति आसी प्रतिष्ठा करते वर्तमान सुधा आम मंदिर प्राय आमे माने सब दैतापति तो ये नहांती आमे माने सब सेवायत माने समस्ते 164 जन सेवायत आम अच्छू सबू प्रभुंर जहाँ सेवा दरकार पड़े रथ यात्रा समय रे बाहुड़ा समय रे कि अन्यान्य जो जानी यात्रा अच्छी आमे माने सबू आसी आमर सेवा करथाउ प्रभुंर आपण मैंने आउ गोटे जानी खुशी हे जे आमर चतुर्पार्श्वर भी पुरी जगन्नाथ मंदिर भली आमर चतुर्पार्श्वर भी विभिन्न मंदिर अच्छा विभिन्न भक्त मैंने से मंदिर की सहयोग भी गढ़ी उठी आउ गोटे शुभ खबर आमर जो बंदर अध्यक्ष बर्तमान अच्छा आम जगन्नाथ मंदिर जे समाजर अध्यक्ष श्री श्रीयुक्त पीएल हरनाथ से बर्तमान प्रत्यक्ष तत्वावधान बंदर कर्तृपक्ष बर्तमान आमको जो जगन्नाथ जो 24 बेश मंदिर सामना जो अच्छे आमर यात्री निवास तारी पाखे गढ़ी उठी प्रभुंर सबू सेवा जो बेश सबू से हम आमर बंदर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तांकर हेड होती श्रीयुक्त हिमांशु राउत जे कि आम मंदिर सेवायत न्यासी भी सी भी प्रत्येक तत्वावधान एवं चेयरमैन निर्देश देते यहाँ यथाशीघ्र करने से कार्य भी चालू रही तेणु यहाँ गोटे ओडावासी आउ गोटे शुभ खबर हम पारादीप बंदर द्वारा समस्ते आसिक सब प्रभुंर सबू बेश देखिपारे। धन्यवाद आज्ञा ये जो फोटो चित्र आम देखुचे ये फोटो चित्र जो अच्छा महापुरुषों विषय कहते यह हूँ पंडित पद्मचरण त्रिपाठी जी की ये अनुष्ठान सृष्टिकर्ता एवं 1972 मसीह एठी जगन्नाथ समाज प्रथम आध्यात्मिक अनुष्ठान पारादीप प्रतिष्ठा कले एवं तार आनुकूल्य से जगन्नाथ समाज आनुकूल्य 1974 मसीह चतुर्धा मूर्तिंकर ये मधुबन जंगल में प्रतिष्ठा अक्षय तृतीया तिथि किंतु आपण जानते रास्ता नाला ये कौन पानीय जल सुविधा नाला विद्युत शक्ति ये आसी नाला आमर जो बर्तमान कपिलमुनि आश्रम अच्छी से ही रास्ता सही सेठू गोटे जेहेतु जुआर पानी आ भर पशुला कादुआ पंक भितर बुदुबुदिया जंगल सरीसृप मानकर भय थी अति सतर्कता सहित एठाक आसी गोटे यज्ञ मंडप चतुर्धा मूर्ति ये प्रतिष्ठा हेले 1974 मसीहा अक्षय तृतीया तिथि तापर 1974 पर आमर ये पारादीप बंदर जो आर्थिक दुस्थिति आर्थिक दुस्थिति पड़ा ये महाप्रभुंर ये पारादीप आविर्भाव फल यार आर्थिक स्थितिर द्रुत परिवर्तन है
पण्य कारोबार वृद्धि पाइला प्रथम जनरल कारोबार साधारण पण्य प्रतिष्ठा है ये से आमर पारादीप चेयरमैन भाव पंचम चेयरमैन भाव श्रीजुक्त प्रेमानंद त्रिपाठी आसी अवस्थापित होते से आमर ओडिशा सरकार प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार जड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर से 3 वर्ष ये आसते से प्रकार भाव में पंचम चेयरमैन भाव प्रेमानंद त्रिपाठी ये आसिले एवं से प्रेमानंद त्रिपाठी समय ये प्रतिष्ठा है आम चतुर्धा मूर्ति या फल पारादीप अति आर्थिक दुर्गति गति करुला 3 कोटी टंका से बंदर क्षति थिला एवं आमर स्टाफ माने आम मैंने से दरवा पाइपार नलु एपरिक आम ड्रेजरटा भी बंधा पड़ा किंतु से 74 मसीहा पर ये महाप्रभुंर आविर्भाव फल जमती कांची विजय पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथ महाप्रभु जाइए सेमती पारादीप बंदर उन्नति महाप्रभु 1974 मसीह ये पंडित कृपा से प्रतिष्ठा है परवर्ती पर्यायर पारादीप आर्थिक स्थिति परिवर्तन होगा तेणु से आमर 1970 दशक सुधा मैंने 1971 कथा मुझे जनगणना अनुसार ये मात्र 6700 लोक संख्या था मुख्यतः पारादीप सहर बंदर कर्मचारी मानक नहीं गतिशील था तेणु ये बंदर कर्मचारी मान द्वारा पंडित महाशय गोटे संगठित जगन्नाथ समाज प्रतिष्ठा जो होता 1974 मसीह आमर एंडोमेंट देवोत्तर विभाग को हस्तांतर कले एवं बंदर चेयरमैन एवं बंदर कर्मचारी मानकर मिलित उद्यम एटी पानी आसला रास्ता आसला इलेक्ट्रिक आसला 1977 मसीह प्रथम करी आमर ये रथयात्रा आरंभ करागला से केवल 25 जन सहकर्मी थे आमर 25 जन बंदर कर्मचारी मान नहीं ये पंडित महाशय रथयात्रा आरंभ करते यहाँ हूँ 1977 मसीहा आज की 49 वर्ष होगा ये वर्ष 49 वर्ष पालित हो आसंता वर्ष 50 वर्ष बा सुवर्ण जयंती उत्सव रथयात्रा पालन हम पारादीप आध्यात्मिक स्थिति पारादीप कहुई गोटा ये गोटे नूतन भाव सहर गढ़ी उठला हाँ नुआपाटना तुम देख मालिका लिखी जेबे ध्वजा उड़ुव नुआपाटनार जानिब निश्चय बल होइला निकर जानिथिबा लोक माने होइबे सुपति चेताई कहले दिन दिनटे अच्छी तेणु आज की आप हिसाब देखिए सिद्धांत ये हिसाब से आप देखिए आपनकर परिचित राजा सिंहासन आरोहण कले 3000 ख्रीष्टपूर्व 3102 आज सुधा पूरी गला 5127 वर्ष अच्युतानंद महापुरुष बा पंचसखा लिखिं 5000 वर्ष पर ये गोटे अनुष्ठान गोटे स्वतंत्र भाव नूतन सहर गढ़ नुआपाटना से नुआपाटना हूँ ये हूँ पारादीप पूरी पारादीप एक हो 18 नला 18 बांकी थब से आपंकर हूँ 18 नला ये 18 बांकी से पेंटा से जोटा अच्छी नूलियापड़ा ये आमर षंडपुर हाँ सीटी हूँ कल्पवट ये बुधयवट क्योंकि ये दीटार संयोग रही ये संयोग फल जे 1990 मसीह कर्मचारी मानकर माध्यम एक मंदिर है एवं यार जो आगु लिखाही पंचसखांकर जो मालिकावाणी अनुसार ताहा ये कार्यकारी है एवं से अनुसार 1990 मसीह आमर राजा दिव्यसिंह देव ये आसी मंदिर प्रतिष्ठा कर तेणु ये गोटे ये अनुष्ठान गोटे मालिका प्रसिद्ध अनुष्ठान से दिन ठार पछक फेरी नहीं पारादी आगू चलती देशर सर्वश्रेष्ठ बंदर एवं 1 नंबर बंदर भाव परिगणित हो जहाँ महाप्रभु आशीर्वाद सब घटी जना जाए मालिका वर्णित उद्यवट धाम जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा है कलिर अंत बोली किसी लेखा थिला किंतु अच्युतंक बाणी तो कहूँ 2.5 वर्ष अच्छी वर्तमान को नहीं वर्तमान को नहीं
ଏ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ବଳିର ପ୍ରଭାବ କମିବ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚହଟିବ ଲୀଳା ଚାରି ଋତୁ ମିଶା ଏକ, ଚଢ଼ା 3 ଶୂନ କେତେ ହେଲା ଠିକ, ଚଳିଯିବ କଳିଯିବ ବଦଳିବ ମେଳି, ଚେତାଇ କହିଲେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଭାଇ। ଯେ ଚହଟିବ ଲୀଳା କେତେବେଳେ ନା 4 ଋତୁ ମିଶା ଏକ, 4ରେ 1 ମିଶିଲେ 5, ଚଢ଼ା 3 ଶୂନ ହେଲା, 3 ଶୂନ ହେଲା 5000 ବର୍ଷ। 5000 ବର୍ଷ ହେଲେ କଳିଯୁଗ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରଜାଙ୍କ ସମୟରୁ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାର ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା, ପରୀକ୍ଷିତ ରଜା ହେଲେ। ସେଇଠୁ କଳି ପ୍ରବେଶ ହେଇଥିବାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପାଣିତି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ। ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମୁନିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଋଷି ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତୁଷାର୍ଥ ଶୋଷ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ ଇଏ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସାପ, ମଲା ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଗୋଳେଇ ଦେବା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗୀ, ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଧ୍ୟାନରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପଟି ବୁଲେଇଛି। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାପ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକୁ ଏ ସାପ ବୁଡ଼େଇଛି ମୋ ପିତାଙ୍କ ବେକରେ, ସିଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ସାପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ହେବ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଆରେ କ'ଣ କଲୁ ତୁ ମୂର୍ଖ? ଆରେ ସମସ୍ତେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ରଜା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ। ଏ ପ୍ରଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ପରୀକ୍ଷିତ ଧର, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷଟା ଅଭିଶାପଟା ଦେଲୁ? ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ରଜା, ଯିଏକି ପ୍ରଜାପାଳକ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସିଏ ତାର କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଏବଂ ବିଚାର କରିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କି ମୁଁ ପାଣି ମାଗୁଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ସେ ବିଚାର କରିପାରିଲେନି। ଏବଂ ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଋଷି ବାଳକ, ତୁ ବି ବିଚାର କରିପାରିଲୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଲୋକଟା ମୋ ବେକରେ ସାପ ଗୁରେଇଛି, ସେ କଥା ବିଚାର ନ କରିକି ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲୁ। ତେଣୁ ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଳି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। 60,000 ମୁନି ଋଷି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ପଣ୍ଡିତ ମାସରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଘ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି 3 ଜଣ ବସିଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଘ 25 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେଇକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚଳି ଆସିଛି, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିକି ଯିଏ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ହାତରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ ଆଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ସବୁ ଅଛି ସତ୍ତ୍ୱ ଲିପି, ମାନେ ବଂଶଗତ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ, କିଛି ତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ପରମ୍ପରା। ଏଠି କୌଣସି ବଂଶଗତ ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର। ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବେ ନିଜ ସେବା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ କେତେଜଣ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଏଠି ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ହିସାବରେ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ମଣ୍ଡଳର କର୍ମଚାରୀ ବା ଏଠି କିଏ କେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମିଲ ହେଇ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରମ୍ପରା ସକାଶେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକର
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାପନ କରିବା ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାୟତ ଭାବରେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ এই জগন্নাথ ধামর ভিডিও মান আমি সেয়ার করেছে। এখানে অনেক দেবাদেবীଙ୍କ মন্দির মধ্য বন্ধু মানক দ্বারা আমি যাহাটা বর্তমান বি জানিলু গুন্ডিচারু বাহুড়া পর্যন্ত আপন মানে সমস্তে সেবায়ত ভাবে নিযুক্তি পাইছেন নীলাদ্রি বিজে পর্যন্ত যা বি হোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই সংস্কৃতি আগুক বজায় রহু। আউ কিছু কহিবে কি প্রভুଙ୍କ বিষয়ে? আমার এটি ছেড়া পহরা যে করতে জগন্নাথ সমাজের অধ্যক্ষ যে আমি আমার মন্দির কর্তৃপক্ষ সবু বসিকি ঠিক করছু যে 1990 মସିହାରୁ পারাদ্বীপ বন্দরের অধ্যক্ষ যে রহবে সে জগন্নাথ সমাজের অধ্যক্ষ হবে। তবে জগন্নাথ সমাজের অধ্যক্ষ সেই ছেড়া পহরা করবে। এটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্দির, সবু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই মন্দির পশিপারে। ইভেন ফরেনর মানে বি এই মন্দিরকে আসি প্রভুঙ্কর দর্শন করে পারিবে। বড় দাণ্ডরে বড় পর্ব ভাবে এই রথযাত্রাটি আসি থাকে। আমি পুরী বা শ্রীক্ষেত্রকু রথযাত্রা বলে আমি যা জানিছু। বর্তমানে আম অঞ্চলবাসী সমস্ত অঞ্চলের এসব প্রভু রথযাত্রা করা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুটা প্রশ্ন মনক আসুছে আজ্ঞা, প্রভুঙ্ক পাখকু ন যাই আম ভক্ত বিশেষ মানে ঘরে রখি জগন্নাথଙ୍କୁ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে মনে করি হচ্ছে ভাবর ঠাকুর যাହାର ভাବରେ ଯିଏ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। যে ଆପଣ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ନଡ଼ିଆଟା ପ୍ରଭୁ ନେବେ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାବର ଠାକୁର ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ସର୍ବଦା ତ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଘରେ ରହିବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।